Digos Cable TV News and Current Affairs. Grupong naghatod sa tinuod nga balita. Mas responsable ug komprehensibong pagbalita. Kini ang programang Detalye. Mga uluhang tudling sa ato mga nagbagang balita. Tunga ka milyon ka pesos damyos human gilunupan ang pinakadakong punong sa isdang bangus sa Sulub, Davao del Sur. Upat ka mga dalagita sa Sulub, Davao del Sur biktima sa illegal recruitment. Ug ang lakbit sa State of the Province address ni Governor Douglas Cagas. Maayong gabi ninyong tanan, adlaw karon nga Lunes, kauban ang kinatibukang puwersa sa Digos Cable TV News and Current Affairs. Ako si Ayan Hiron, niya mga detalye sa ato mga nagbagang balita. Sa pasiunang report nato karon, usa ka batan-on nga taga barangay Aplaya Gihing, Hagunoy, Davao del Sur ang gitigbas gamit ang guna miadtong milabahing gabi. Samtang pauli na unta ang biktimang si Jonard Baharim, 17 anyos sa ilang panimalay. Kalit na lamang nga mingbarang ang usa ka wa pamailing suspitsado. Ang biktima igo sa nagadaiyang parte sa lawas. Dali usab nga gidala ang biktima sa Provincial Hospital. Apan nagibalhin kini sa Davao Medical Center tungod sa kritikal ni ining kondisyon. Samtang padayon pasab nga ginasuta sa Hagunoy PNP ang motibo sa suspitsado. Igo na lamang sa pagpablatter ang usa ka inahan sa upat ka mga dalagita kinsa mo'y giingong iligal nga girecruit sa ilang silingan o gipasaligan og trabaho ngadto sa usa ka Sunto Open nga grocery sa Dakbayan sa Davao. Apan pag-abot sa Dakbayan, imbis nga sales lady ang sudlan nga trabaho, gihimo kuno silang katabang sa illegal recruiter. Detalye atong Siron gikan kang Eugene Makutin. Usa ka Josephine Flores ang giingong midangop sa Sulub Police human sa aligasyong illegal nga girecruit ang mga anak ug umagad niini sa ila rapong silingan nga matud pa pasudlon sa usa ka moablihay pa lang nga grocery store sa Davao City. Apan pag-abot didto, dili na mao ang trabahong nasudlan sa upat. Ang iyang istorya sa akong mga anak nga naa daw kuno'y trabaho daw dito sa kuan, sa Davao kuno, tindira kuno, kay naay bagong i-open nga grocery. Asus karon kay pag-abot na mo sa Davao, dili man kuan di ay kanang ilang trabaho nga giingon nga grocery kundi ang ako isa ka anak labandira, ang isa helper sa kusina, so ang isa tuwa sa buhangin gi-assign unya, ang kaning isa gikuan sa agdaw ka sa. Samtang sa investigasyon sa kapulisan, posibleng may pagtugot ang upat ni ini ug way kamatuoran ang aligasyong illegal recruitment. For katong babae nga ilang na-complain to refund itong mga pesos. Eugene Makutin alang sa Detalye. Voluntaryong mintahan ang usa ka hubog nga si Ruel Lazares ngadto sa Matanaw PNP human ini giunay og luba ang iyang kumpare nga si Dominador Persosilio, 30 anyos, samtang nag-inom-inom miadtong Sabados gabi sa barangay Kabasagan, Matanaw, Davao del Sur. Simpleng panaglalis lamang ang hinungdan nga miresulta sa pagpangluba sa sospek. Dali inoon nga gidala sa Provincial Hospital ang biktima samtang giandam na ang kaso batok sa sospek nga karon nakakulong na sa Matanaw PNP. Gibana-bana ang mukabat ngadto sa tunga sa milyon ka pesos ang nahimong damyos human gilunupan ning si manahuna lamang ang usa ka pinakadakong punong sa isdang bangus sa sitio Batang, Poblasyon, Sulub, Davao del Sur. Detalye atong ibalik si Eugene Makutin. Gibana-banang mukabat sa tunga ka milyon ka pesos ang nahimong damyos sa mga nagunang pananom sa sulop sama sa tubo, mais, lubi, balanghoy ug saging human nga gibaha kini tungod sa sagunson nga pag-ulan. Ang sitio Batang mao'y usa sa mga apektadong lugar diin naanod ang mga isdang bangus tungod sa pag-awa sa mga punong lakip mga hayop na nga anod. Tubuhan sagingan tapos ang rice area, corn area diri sa CII plus ang rice area diri sa dapit sa Batang. Pinakajud nga naapektahan ang mga punong nga nabanwas gani nang anod ang mga bangus.
Daling mihimo og aksyon ang lokal nga kagamahanan pinaagi sa paghatag og tabang pinansyal ngadto sa mga biktima. Lakip ang provincial government pinaagi kang Governor Cagas mitunol og tabang. Balay bitaw diha nga nangatumba ang ilahang mga prostituto mga tangkungan dito nga di sila kaharbis og tangkong, ang ilang humay nangadaot. Tungod Eugene Makutin alang sa detalye. Mga kaigsunan, mubalik ang detalye sa pipila lamang ka mga pahinumdom.